Hello NNCNs kan first day Konyak Students Union kan bra chagali Saturday din de koya sigi ajigli Mon district de immigrants kan ituishli bahar manu kan bishi Mon district de valid inner line permit na thagina ahi asina koya ase ituishli jundu kagos thagina ahibo lage du certain days karne etu kagos na thagina ha karne duiniga bishi ekta chinta la kotha asiniga koya ase ituri law enforcement agencies kan ge koya sigi namsa or nagini mora check gate de ILP drive phalwa lole karne ituishli bhalwa check korle karne koya ase इनिका ILP regulation lagai rakhina district te manukhan bai du namana idu ekdam acceptable noina ko ase mala district ti ruishle manukhan inika ai rishle idu thik pra monitor go lagina ko ase idu kun immigrant khan bi without valid ILP mon district te nagushule karne goina tan bai du strong measure ruishle ja lo ase ire students body bra itia warn kore ase ki inika sob immigrants kan kun khan valid ILP naluina mon district eta khushina se tan ge with immediate effect immediately itia chari jevina ko ase iniga nakurshule or tahan ge judi ILP na thagina paishegule tahan la protection loina ko ase eturi bosti manuhon ge town students union khan ge law enforcement agencies khan ge idu matter du seriously luina nijur nijur jaga de du check kurule karne ko ase Tenemi People's Organization bra pishi time bra chuli ai thaka ekta issue casual sa kozuru causing land dispute chundrishli Mao Council sapo or maram kholen la majuri chuli ai ase ituri tahan bra appoint kra board of arbitration khan bra tana verdict hunai dishe chagalla dini mandu course salishe kundu area du ishli kun la hoina itude idia khobor ai ase ki Nagaland Ziliang People's Organization khan bra itu judgment de tahan nijor ge dur gulishina NZPO president ke heilung du ishli tai itu judgment laga ekta signatories asina ko ase chagalla kurman saisle ki dochun manuwa sign gushe tosta president bra chunru tai be ekjon asina ko ase yate ide Friday rati de itu media de release hwa bishire inika ko ase ki NZPO president bra TPO la president ge likhi se ko ase ki tai itu judgment de chunru tai bra signature gushe itu tai withdraw kore asuna kili ushle tai ro ko ase ki Ziliang manuhon laga interest or rights to ushle tai sacrifice ko na pona ko ase tai la ignorance karne or tai laga innocence karne itu matter de tai ro ko ase ki puila bra itu 10 enemy tribes kala meeting hwa tan de past de tai kui thagi ai ase ko ase ki na meeting du ushle tai bra nohina Ziliang rong body Manipur Assam Nagaland laga president bra itu meeting attend kor laguna holibi tai itu bar ushle peaceful coexistence karne goina itu ushle so manu mili ikilo de bole karne peace karne goina tai bra itu meeting ushle ekdam positively tai attend kurchi ko ase itu tai iman itu geography laga topography laga iman idea bi naina ko ase matlab iman knowledge nai na ko ase iture jundu tade present kurche iture shilme bi Mao Council sapo maram khulen so pramanis ni ki bhabina tai itu position paper tai so manu laga bhal karne goina tai sign kurchi ko ase ita tai itu tala kotha de ghurai ase tai ede ko ase ki tai itu judgment du shile chitia media da ishe tade tai ede ko ase ki tahan bra z young khulen villagers tahan bra bi tahan laga claim du ishule itu area de TPO president lo de puila ba janai dishi ko ase personally bi jaina koi dishi ko ase itu de tahan du meeting de itu postila du shile issue du shile itu meeting de kotha hi uthanai na ko ase itu karne tai ide tala signature shile withdraw grace ne ko ase और अपने निया थैसुले चागला दिन दे TPO अनबा कुन देशी तान लाइदु वर्डिक्ट ते ब्रा जुरी कुमा पीछे हाथी शुले तान दु इशुले एकला हो जाओ और दूसरा बाकी हम इशुले मिली ना इतु देही तान खरा थगे होइनगा कुइना से District Hospital Dimapur chunduru ishli ma Nagaland like the main hospital ase ikla apne Nagaland na kona kona bra posti ba manu and treatment lui thage ma like the last hope ase in kobare it especially man poor manuhan karne yede khoborai deisi ki idu hospital de blood bank de blood preserve to rakhule karne ekta generator tak nai goina idu ishli itia bra noy idu ishli 2021 bra nai ni ka bi man khobor sign ase itu de itia Dimapur Our Youth Organization bra ekdam khushi na pa janai ase tan ba ko ase ki nika ekta hospital chunduru ishli man Nagaland na sob citizens kan karne ekta main hospital ase itu jaga de judi iniga thagi shule situation itu ishli man la life lo de khilwar ase na ko ase man la life lo de khela la ase na ko ase itu students body bra itia principal director health and family welfare department lo de March mahina de bi likhina thaise ko ase ki generator juldi provide korle na holidu rapor de officials kana side pra step na lo adikhina bishi khushi na pa chanai di ase blood bank tu ishle chundu Dimapur district hospital ase tu ishle man pura Nagaland garne ekla noipat man Assam neighboring state laga border areas contact tv service di thagina ko ase manu khun laga tande itu blood bank de manu khun lo boina man la life bachai thagina ko ase itu de nika ekta important blood bank chundu du ishle 24/7 chuli thage itu de mahan Nagaland de so manu jani ase light tu ishle kiman regular ase kiman light tu ishle jai thage
আৰু ইটো ব্লাড খান দুইছিলে একটা টেম্পারেচার দি প্রিজার্ভ কৰি ৰাখিব লাগে তো ইটো টেম্পারেচার দি প্রিজার্ভ কৰি ৰাখিব না পাৰিছিলে ইটো খুন দুইছিলে বিয়া হৈ যাবলৈ আছে ইটো দে লাইট না থাতন্দে জেনারেটর লাগে দে জেনারেটর না থাৰনে ইটো খুন সব বিয়া হৈ যাব মানলা লাইফ ৰিস্ক তাই যাব না ইটো লাপৰে চিন্তা জতাই আছে মহান লাষ্ট ইয়াৰ দেখিছে কি ডেঙ্গি কেसेस খান বেশি স্প্রেড হৈ দেখিছে ডিমাপুৰ মন চুমুকিনিমা মহান নাগালেণ্ড না গৰম জাগা সবতে ডেঙ্গি কেसेस বেশি স্প্রেড হৈ দেখিছে ইটো তনে ব্লাড ব্যাংক ব্ৰা বেশি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে কৰিছে তাৰে প্লেটলেটস মানলা লাইফ কিমান তা মানলা লাইফ পাছাইছে ইটো সাল বি যদি নিগা ডেঙ্গি কেसेस স্প্রেড হৈছিলে নিগা ব্লাড ব্যাংক দে জেনারেটর টাক না থাইছিলে খুন দু বিয়া হৈছিলে মানলা লাইফ থৈছিলে যাই যাবলৈ আছে ইটো লগা পৰে জলদি ইটো কনসার্নড অফিশিয়ালস খান দি ডিপার্টমেন্ট লা মানহনগে ইটো লা পৰে স্টেপ লবলৈ গানে কৈ আছে যদি ইটো লা পৰে ইমিডিয়েটলি স্টেপ লনা ইছিলে তান সিটিজেন্স খান দুইছিলে মহান তুবাৰ চুপ না বই ওনিগা কৈ আছে আৰু দুই দিন আগে মহান প্লাবৰিত চাইছিলে কি হস্পিটাল লা ম্যানেজমেন্ট লা সাইড প্ৰবি মিনিস্টার লদে তাহান ইটো জেনারেটর লাগি আছে ইটো ব্লাড ব্যাংক অপারেট কৰি ৰাখিবলৈ কাৰণে কইনা নিগা লেটার লিখিন দাইছে চুন্দুৰি এতিয়া মিনিস্টার লা সাইড প্ৰা ৰিচিল পায়াং কোনিয়া ক্লাস সাইড প্ৰা ৰিপ্লাই দাইছে কি জুলাই 12 লা দিন দি তাইৰা অফিশিয়ালস খান পাঠাইনা ইটো কি ৰিকোয়ার্ড আছে তাইটো লব হইনা ইটো এতিয়া আজি জুলাই 14 আছে ইটো পিছিলে লৈছিলে ইটো লা পৰে কি স্টেপ লৈছে ইটো লৈছিলে এতিয়া কাৰণে খৰাই পানাই কুলিমান হোপ কৰি আছে কি কনসার্ন মিনিস্টার বাতাই কি কৈছে ইটো তালা কথা লৈছিলে বেছি জলদি পুৰা কৰোইনা Kohima DC Kumar Ramni Kanpra ekta advisory sinking road la pore issue kori ase turishile dabi jai thaka rasta la pore advisory di ase iturishile Kohima village te Tarlet Zoo peak helde ase na koi ase chundurishile old national highway 150 or ajigali man national highway 29 gunu mati thaka Kohima Mallory road tadi gire ase itu rasta de mati duishile aste aste dabi jai ase na koi ase chund apne e photo ri bhal bra sau pare ase চুন্দুবা মানুলা লাইফ পি রিস্ক তে আছে গুনা ইটো এডভাইজরি দি ইস্যু কৰি আছে ইটা বেছি ঘৰ খান ইতুলা অসৰে থাকা থানবি এফেক্ট হৈছি নগা কৈ আছে ইটো এডভাইজৰি দে ডিসি ৰ কৈ আছে কি মানুহ খান একদম ইম্পৰ্টেন্ট নইছিলে ইটো ৰাস্তা নালৱলি কাৰণে কৈ আছে ইতুলা বদলি ছোটু গাড়ী চলাই আছে বুলি ইটো অল্টাৰনেট ৰাস্তা পৰা যাবলৈ কাৰণে কৈ আছে চুন্দু আপুনি স্ক্ৰিন দে হাইলাইট কৰি আছে Ruling NDPP President Chingwang Konyak Praduishle Koyasi Dubar Lok Sabha polls te lone seat karne tahana party election harija itu duishile national or international issues karne asna koyasi duishile India or bahar laga issues karne asina koyasi local issue karne nohoina koyasi Nagaland state majuri kiba issue ula karne nohoi inega tairo koyasi itu laga pore tairo duishile koyasi ki itu inega first time nohoi ki jundu jade election de ruling party candidate ke opposition candidate pra harai daru itu duishile tai natural example bi side kori ase chundure tairo bi past te ruling party candidate ke harai dishile itu tairo duishile koyasi ki important ase bole itu urban local body election chundurishile public laga voice ase general public pratahan laga party laga pore faith dekha bharosa dekha biswas dekha asina ko ase aru itu will be election bra clear hujise ki public laga support to shile NDPP lo desina taibra ko ase itia taibra duishile sub councillors kan kun khan tuar will be de elect huse tahange mon dina phalba kam gorle gane ko ase NDPP Secretary General Abu Mehta Raduishile Koyasi Tubar elected representatives kange iku VIP treatment na diwena tuishile tahan laga policy ase party laga ki no VIP treatment policy guna itu dei tahan khara thaiwena koyasi itu elect huja representatives kan duishile itu councillors kan duishile public ke serve korle gane tahan elect hola asina koyasi asol de duishile kun real VIP ase gula itu duishile citizens kan asina koyasi itu duishile apni aru mohan asiniga koyasi du apne sabke chanai diase Assam de ekta student tai selfie khiche asuguna nodi osore khara kuna tai njora photo khichi thatande tai nodi de giri muri jishina ko ase edu student duishile Dibrugarh ko jaga thaisina ko ase Friday din de taila sati khan lode ekta jaga Themaji ko jaga de jai ase kune ninga thatande tai cement river kune itu nodi osore khara kuna nijula photo khichi oina selfie khichi thatande tai tade slip khai giri jishina ko ase edu bishire tai muri jishina ko ase Police kan baita gani do case to shile investigation kuri asina ko ase hulibi iniga selfie khicha tande iniga ulta palta jaga de khara kune iniga manu or ekta student Assam de mura laga manon sobki hushiyar kurle garne chanai di ase Manipur laga ekta popular actor Rajkumar Kaigu wina tai laga khorde kuma unknown assailants kan bai turishile banduk thuri aina attack kurishina ko ase Saturday din de tai laga khorde ket te ekta guli marishina ko ase ar tai laga khor laga wall de bi ekta guli mari polai jishina ko ase ede kunba kurishi turishile kobona parina ko ase holibi tu hatsa duishile ekdam phujur 2 baji nishna de huishina ko ase chundu de ita kani duishile kunba bi dula responsibility lo anaina ko ase edu actor ba duishile ko ase gitala duishile kun nodi dushmani nai itu de judi kiba thagishule tai lode buina kotha kuri nahi itu solve ho lagina tai ro ko ase
itia itu laga pore police khan rabi security barai dishina ko ase itu laga pore tade laga manu itu thangmai ban ko area des ko ase tade la manu khan rabi itu hat sala pore condemn kore ase kun khan responsible ase tahan ge thurule garne ko ase Manipur crisis to isle itu rukhula nam naluna ase itia khobai thalai sabte ITLF indigenous tribal leaders form khan badu isle union territory garne demand kore ase koki zo manon garne aru imphal de AFSPA impose kuribina ko ase ide ITLF khan ba Union Home Minister Amit Shah ge letter likhi ko ase ki Manipur de chundu itia central security forces khan ba high handedness kore ase itu isle koki village volunteers khan ge itia than tiru dictar di ase itu ekta chinta la kotha ase nega ko ase Tanbadu isle ko ase the recent times te Cherbam district Manipur de aru ineka fresh violence hui hatande kuki bosti hande central security forces khan du isle China manu khan ge assault kore ase ko ase Tanbra kwalai sabte 7 ta kuki maki ge assault kurishi twar itu central security forces khan mena ko ase aru duita young villagers khan ge detain bi kurishi nga ko ase to inika tade kita jhamela olawi to tane kuki volunteers khan ge bishi diktar di ase itu security forces khan mena ko ase itu de tanbadu isle claim kore ase ki Manipur de peace anibo isle itu military operation bra peace anibo na paru ina ko ase tahandu isle pura alak hui jawo lage na ko ase itu de Imphal de isle tahan bra AFSPA du isle impose kuribina ko ase AFSPA du isle pura Manipur de chiniga tahana tare impose kurna ase tu Imphal Valley dibi kurbu lage na tahanbadu demand kore ase yede aro tahanbra ekta challenge kra du isle Manipur chief minister and Biren Singh bra chundu ko ase ki Manipur de peace karne kotha chule ase kwa itu tahan challenge kore ase tahan badu isle ko ase ki tahan tribal leaders tu isle inga such discussion de could be involved na inga ko ase to Manipur la hatsa du isle dia khotom hole nam na luina ase tare kuki manon badu isle separate administration tu isle union territory demand kore ase aru phale meitela side produ isle itu no hobo inga kuina ase ki hobo itu isle time rahi chalibo on hope kore ase pray kore ase ki ekta solution joldi manubra ichun jun ge bujina itu laga pore holaoina US President Joe Biden laga tai kotha ko atande mistake khora ulta palta naam loa ulta palta man ki ulta palta mathai tu so mano jane ase bishi popular in ase idubar itia NATO la summit te tai bra ro US President Joe Biden bra Ukraine la President Zelensky ge naam matha tande aru ulta mathi sina ko ase tai kotha kora bishi de Ukraine la President ge ekdam tarif kora bishi de ki tai ekdam inega courage dikhadu goinenga kotha goina tailo de idu speech kurule garne hand over kora tande tairo galti bra former president Putin mathi dishna bas tage chindu de tai pichre kotha du isle correct kurishina ko ase ar Ukraine laga President Zelensky bai du kotha dina ko ase ki US khamram han gi man support kurishi Ukraine manuge ki kumma galti ishil mohan paribo pare eniga taibra ko ase ki sei tula video bi bishi viral hui thagi ase amyan sailu pare Zelensky's reaction to the moment that President Biden mistakenly called him President Putin. Ladies and gentlemen, President Putin. Ajila last day football update bar chanai diu itia Copa America de final du isle aha kali fujur 5:30 am de Copa America la final khilule ase itu isle Argentina aro Colombia la majude match hole ase kun ge support kore sabnen chanai diu pare aru phale Euro Cup laga hoisule final de dia Spain aro England lagin ase aru itu bi aji rati itu isle 12:30 am kali la morning hui jai itu de Spain or England majure khilule ase itu apne kun ge support kore ase likhi chanai do sao kun laga fan base pishi dure strong ase itu manla jila khod khodam kore ase last success sob ge beshi khushi jai di ase ma next foreign tun update lotero lock kribo